Halo guys, senang kita jumpa lagi. Saya Theo Gunawan, trainer media pembelajaran digital di Bintang Sekolah Minggu. Kali ini saya berbagi tips untuk teman-teman guru cara membuat video pembelajaran online dengan PowerPoint. Contohnya seperti ini. Untuk mengetahui cara membuatnya, simak panduannya step by step. Silakan buka lembar kerja PowerPoint. Seleksi kedua kolom ini, tekan tombol Del pada keyboard. Klik kanan pada lembar kerja, pilih format background, pilih gradient fill. Kita close. Kemudian, klik kanan slide nomor 1, pilih duplikat slide. Klik kanan slide nomor 2, pilih duplikat slide. Klik kanan slide nomor 3, pilih duplikat slide. Sekarang, klik insert, klik pictures. Pilih gambar di folder penyimpanan. Klik gambar, klik insert. Atur besarannya. Kemudian, klik insert, klik pictures, pilih gambar, klik insert. Atur besaran gambar. Sekarang, klik insert, pilih text box. Ketik teksnya. Buat centering. Fontnya saya memilih anime edge. Besaran fontnya pilih 24 font. Atur besaran gambar notes. Kemudian, klik teks. Tekan tombol shift pada keyboard. Klik gambar notes. Klik format. Pilih group. Lalu klik insert, klik pictures, pilih gambar tangan, klik insert. Atur besarannya. Sampai keluar, putar sedikit. Atur posisinya. Geser slide keempat ini ke posisi pertama. Untuk membuat animasinya, seleksi karakter, klik animation, klik option animation, pilih bound. Start after previous. Duration 2. Kemudian klik notes. Pilih play in. Klik effect option. Pilih from right. Start after previous. Durasi 01. Kemudian, klik tangan, pilih play in, klik effect option, pilih from right, start
with previous. Duration 01. Kemudian klik Add Animation, pilih More Exit Effects, kemudian klik Pick Out, klik OK. Start after previous. Duration 0050. Pilih slide nomor 2, klik Insert, klik Pictures, pilih gambar, klik Insert, atur besaran gambar, kemudian klik Insert, klik Pictures, pilih gambar, klik Insert, atur besaran gambar. Duplikat gambar notes dengan menekan tombol Ctrl dan D pada keyboard. Pindahkan duplikatnya ke kanan. Kemudian klik Insert. Pilih text box. Ketik teksnya. Kemudian pilih centering. Ganti fontnya. Saya memilih Anime Edge. Pilih besaran fontnya 24 font. Atur posisinya. Kemudian teksnya duplikat, tekan Ctrl dan D pada keyboard. Geser ke kanan. Ganti teksnya. Sekarang atur besarannya. Membuat animasinya, seleksi karakter, klik Animation, pilih Option Animation, pilih Zoom, Start after previous, Duration 0050, kemudian klik Note, pilih Play In, klik Effect Option, pilih From Top, Start after previous, Duration 0050, Delay 01. Kemudian klik tangan, pilih Play In, klik Effect Option, pilih From Top, Start with Previous, Duration 0050, Delay 01. Setelah itu, klik Add Animation, pilih More Exit Effect, klik Pick Out, klik OK. Kemudian klik Effect Option, pilih To Top, Start after Previous, Duration 0050. Setelah itu, seleksi karakter, tekan tombol Ctrl dan D pada keyboard. Geser duplikatnya. Seleksi karakter original. Klik Add Animation. Pilih More Exit Effect. Klik Pick Out.
Lalu klik OK. Start. After previous. Duration 001. Seleksi karakter duplikat. Klik format. Pilih option rotation. Klik flip horizontal. Klik animation. Klik option animation. Pilih appear. Start. After previous. Duration. Biarkan kosong. Lalu geser karakter duplikat berhimpit dengan karakter yang ori. Setelah itu, seleksi gambar note. Pilih play in pada animation. Klik effect option. Pilih from bottom. Start. After previous. Duration 0050. Delay 01. Seleksi tangan. Pilih play in. Klik effect option. Pilih from bottom. Start with previous. Duration 0050. Delay 01. Kemudian, klik Add Animation. Pilih More Exit Effect. Pilih Pick Out. Klik OK. Start. After previous. Duration 0050. Sekarang, coba tekan play all. Good. Teman-teman, tips cara membuat video pembelajaran online dengan PowerPoint bagian pertama saya akhiri sampai di sini. Semoga panduan ini mempertajam kreativitas, memperkaya kemampuan, dan menambah pengalaman mengajar yang menyenangkan. Sampai jumpa. Semangat!